1827 أن الدوك دوفال الذي كان ممثل للسلطة الفرنسية بالجزائر استعمل الحيل لدفع الداي حسين للغضب. جملة ما قاله للداي حسين لما سأله عن ما مصير الديون التي لم تقدمها فرنسا للجزائر، جوابه كان قاسيا، فغضب الداي حسين وأشار بمروحته إلى الباب ليطرده أخرج. سواء وصلت الضربة إلى دوفال أو لم تصله، فالعملية كانت مقصودة، أي إهانة دوفال أمام الآخرين، وهذا الذي كانت تبحث عليه فرنسا. Donc 1830, les troupes françaises débarquent dans la baie d'Alger à Sidi Frodj, Sidi Ferruch, du nom d'un saint, et puis la prise d'Alger après négociation avec le Dey Hussein le 5 juillet 1830. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Français débarquent à Alger, ils savent que c'est pour racheter l'honneur du consul et à travers lui de la France, mais ils ne savent pas beaucoup plus. Et les troupes n'ont pas été préparées. Cette conquête commence très mal. Ça va être un coup d'effroi. Donc on va voir des exactions, des viols, des vols, profanation de tombes, transformation de mosquées en écuries, enfin bref, des choses qui vont choquer les populations. Et là on comprend qu'on a affaire à un nouvel envahisseur. Sauf que entre le départ de la flotte et la prise d'Alger, le pouvoir va chuter en France. Quand Louis-Philippe arrive au pouvoir, il hérite de Charles X d'un fardeau qui est Alger. Ça ne l'aurait pas dérangé de se retirer. En même temps, politiquement, il ne peut pas, parce que ce serait d'une certaine manière reculé. Donc, en attendant, on va placer des garnisons dans les principales villes du littoral. Et c'est au début 31 qu'une garnison française s'installe dans la ville d'Oran. Donc la menace se fait plus proche. ومن تلمسان طلعت ندوة للمغرب بتطالب السلطان عبد الرحمن باش يتوكل الحكم في غياب السلطة، لكن ضغط الفرنسيين حتم عليه الانسحاب. زادت تلمسان ندوة جديدة، بصح هذه المرة كانت متوجهة لراجل متدين ومقدر عند كل قبائل الغرب. Donc on demande à Sidi Mahieddine, donc le Mokaddem de la Zaouïa, donc le père d'Abdelkader, de se mettre à la tête, et lui refuse, mais en proposant une solution. Il dit: je suis trop âgé, je ne peux pas accepter, je vous propose le meilleur de moi-même. Bien qu'il n'ait jamais eu d'ambition politique, l'émir Abdelkader présentait un certain profil qui pouvait le propulser à la tête du pays. Sa droiture, sa noblesse de lignée, son jeune âge, ses titres de taleb et de hafiz, et son courage par lequel il s'était illustré lors d'une des premières batailles qui s'était déroulée dans la ville d'Oran, notamment la bataille de Kharqan-Etah, où il défia les balles de l'ennemi pour recueillir la dépouille de son neveu et lui donner une digne sépulture. 27 نوفمبر 1832 يوم المبايعة. عبد القادر صبح الأمير عبد القادر، والجزائر صبحت الدولة. Cette moubaïa, ce serment d'allégeance, symbolise une tradition prophétique qui remonte à l'an 628, lorsque le prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, avait scellé avec ses apôtres le serment d'alliance. Il le faisait sous un arbre qu'on appelait l'arbre de la grâce, Shajarat Ridwan. Donc cette première moubaïa qui est khassa, donc il n'y avait que l'élite, va se poursuivre avec une deuxième moubaïa dans la grande mosquée de Mascara. C'est une moubaïa Emma où tout le monde est présent, tous les citoyens de la ville sont présents. البيعة كانت تحل محل ما يسمى اليوم انتخاب، وأكدت على أن إمارة الأمير أو دولة الأمير لها طابع ديمقراطي، طابع الشورى، طابع العدالة الإسلامية.
لما بويع الأمير عبد القادر مباشرة بعد بيعته ألقى خطابا قال فيها مضمونها أن الأمير عبد القادر أن الإمارة سعت إليه ولم يكن يجري وراء الإمارة. La Moubaya'a, pour lui, ça va vraiment être un passage initiatique. D'autant plus que l'année suivante, son père meurt en 1833 et que là, il sera vraiment seul. Il est face à son destin et au moment où il accepte, il rentre dans l'histoire. دخل الأمير في التاريخ بسبب واجب الحرب وكتب تاريخه بهدف واحد: الدولة اللي رغب يبنيها. الدمار والبني والدمار مرة أخرى، والقتال في الغرب والبني من جديد، والهدنة قريبة للتشييد. ما الذي أدى بالاعتراف الأول وإمضاء معاهدة ديميشال في 34 هي عملية أن ديميشال كان صحيحا يوجد بوهران لكن لا يملك أي شيء خارج وهران. السلطة الفعلية لقوات الأمير عبد القادر في المنطقة كلها. ورقة مقسومة على زوج لغات، نصها بالفرنسية والنص الثاني بالعربية، زوج توقيعات وبعدهم الهدنة. هذا الخطاب يرسم إقليم بقبايله تحت سلطة الأمير. بصح قداش تدوم الهدنة؟ ولا واحد من الطرفين كان يظن أن هذه المعاهدة هي توقف الحرب النهائي. لماذا قبل هذه المعاهدة؟ أولا لأن السلطة الفرنسية اعترفت بالأمير، وأن الأمير كان الممثل الشرعي والوحيد لأغلب إن لم أقل لكل الجزائريين. إذا وذلك الأمير اغتنم هذه الفرصة فترة الهدنة هذه أو هذه الفترة القصيرة لكي يجعل تنظيم دولة، يعني أنشأ دولة بمعنى الكلمة. يعني معسكر كانت عاصمة لها مؤسساتها. أنا بخصوص المباني الحكومية للأمير عبد القادر من بينها يعني مقر القيادة ما زال قائم إلى حد الآن، وأيضا محكمة الأمير عبد القادر. كان النظام قبليا، هو ركز الحكم في سلطة واحدة، كان له مجلس شوري، كان له وزراء، وكان له جيش نظامي وأيضا جيش من المتطوعين. دولة اللي ما عندهاش علماء وما عندهاش مدارس هذه تعتبر دولة يعني منهارة، دولة فاشلة. وكي نقول يعني منظومة تعليمية معناه معلمين، معناه برامج دراسية، معناه مكتبات يؤم إليها الطلبة. التنظيم الصحي أيضا أنشأ مستشفيات في المجال الخارجي، يعني أقام علاقات دبلوماسية وتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أيضا إنجلترا. كان له أيضا عملة نقدية، والعملة النقدية تدل على استقلال الدولة، فالأمير لم تظهر صورته في هذه العملة. باش تتطور هذه الدولة كانت الضرائب لازمة، والضرائب مذكورة في الدين: الزكاة، العاشور، والمعونة، ضريبة الحرب. بسببها تلقى الأمير مقاومة جديدة وفي قلب صفوفه هذه المرة. المعونة كانت مرفوضة في أيام الهدنة، والمعارضة للضرائب صبحت نضال سياسي. Donc il va connaître ses premiers combats, ses premières querelles, ses premières insultes, aussi ses premiers ennemis de l'intérieur. Un des plus connus est Mustafa Ben Ismail. المخزن سبب مشاكل للأمير ومصطفى بن اسماعيل بعد، بصح قبلهم الدوير والزمالة. تفاوضت هذه القبائل مع الجنرال تريزال اللي ألغى اتفاقية ديميشال. المخزن هم مجموعة من القبائل التي كانت مكلفة بجمع الضرائب من القبائل لصالح سلطة البيلك. في 35 نجد أن المخزن يوقع معاهدة ليصبح تحت خدمة الفرنسيين. 10 أيام بين توقيع المعاهدة تقع معركة المرتضى بين تريزال والأمير عبد القادر.
منصبه في الجزائر ونصر يكلف الأمير ثمن غالي. الجنرال كلوزال ومعاه ولد الملك الدوك دورليون توعدوا عليه بالعداوة. كلوزال أول شيء بمصاحبة الدوك دورليون سيحاول وسيتوجه إلى معسكر لتتبع أو ليمحي العار تاع المرتع، لأنه معركة المرتع بكل المقاييس كانت ضربة قوية للجيش الفرنسي في الجزائر. في عام 1835 يعني غزت فرنسا معسكر يعني واستولت عليها لمدة 3 أيام، فقضوا عليها وشردوا أهلها، هدمت هذه المدينة. طاحت معسكر وكبرت أهمية رهان تلمسان، رهان استراتيجي. لكن مدينة تلمسان هي كانت خط وسيل وهمزة وصل الإمداد تجي من غزوات الجيش الفرنسي بتروح العسكر ولا من الآخر. كان حب يقطع من الناحية العسكرية هذه الإمدادات للجيش الفرنسي. رهان شخصي ثاني. تلمسان مراية كل واحد يشوف وجهه فيها، وحتى الأمير كان يعز هذه المدينة. الكراغلة نصهم ترك ونصهم جزائريين راغبينها تكون عثمانية. مصطفى بن اسماعيل تفاهم مع الكراغلة وانضم لهم في ساحة المشور، صابر على الساعة اللي يحيي فيها سيادته. حاصرهم الأمير عبد القادر مدة، وفي تلك الفترة كتب القراغلة وعلى رأسهم بن اسماعيل إلى كلوزال وطلبوا منه المجيء إلى تلمسان. تلمسان صبحت غنيمة الانتصارات والهزايم. انتصار معركة التافنة، هزيمة معركة السكاك اللي انتصر فيها راجل سكندكرة الجزائريين الجنرال بيجو. لكن تلمسان رجعت للأمير، وبيجو عدو البارح والغد طلب هدنة، معاهدة التافنة. Le jour du traité de la Tafna, du 30 mai 1837, les premières paroles de l'émir quand il a rencontré Bugeaud, c'était « Je suis venu prendre Tlemcen ». Et effectivement, il a pu avoir Tlemcen, c'était symbolique. Giraud, à l'Assemblée nationale, disait que l'Algérie n'était pas un État. Et Farhat Abbas a répondu, l'État algérien a été consacré le jour de la Tafna. Le 30 mai 1837, nous pouvons dire que l'Algérie avait un État. هذه المعاهدة أعطت للأمير مدينة تلمسان وأكثر، 30 من البلاد ومسؤولية تنظيم الدولة من جديد. دولة تتركب من 8 خليفات، وخليفات على رؤوسها أولاد الزاويات. كان الأمير متأكد باللي الرجال كيف تربوا في البساطة والديانة ما يخضعوش لغرور السلطة. وخلفاء يبنيوا مدن جديدة وقلعات، وخلفاء يشيدوا إدارة مركزية. بلاد تعيش ميلاد جديد بصناعة طالعة، وما تنساش بلي الحرب راجعة بلا شك. بالأخص بلاد تحيي نفسها بعاصمة جديدة. هذه المنطقة تيار التقدمت هذه كانت عاصمة قديمة، وهي عاصمة للدولة الرستمية. فهنا لما جاء الأمير عبد القادر صار يحب يبني عاصمة مثل ما بنى الرستميين، وزارها في 1837 وشرعها يرمم في منطقة يعني اللي هي اليوم تقدمت، ونقل إليها عاصمته. ولكن مع الأسف هذه كلها مشات يعني فنات، لم تبقى منها الآثار التي يمكن أن نستشفها. في سبتمبر من 1839 استؤنفت القتال. ابن
الملك لوي فيليب هو الذي خرق أبواب الحديد بالشرق الجزائري. يعني فرنسا عقدت معاهدة مع الأمير عبد القادر في المنطقة الغربية وفي بعض أجزاء من المنطقة الوسطى، لكنها تفرغت لما ضمنت أن الأمير عبد القادر لا يحاربها، نقلت كل جيوشها وحاربت أحمد باي في الشرق. إذا فرنسا لما قضت على المقاومة في الشرق بدأت تمتد وتمد نفوذها على المناطق الأخرى، وهذا ما جعل المعاهدة تنتقد. À partir de ce moment-là, il y a le parti pris en France d'une domination totale, de la colonisation. Et donc à partir de là, il va se mettre en place en France un soutien qui se fait autour de Bugeaud, le général Bugeaud, qui est aussi homme politique, qui va venir à la Chambre des représentants expliquer pourquoi il s'en est fini de discuter avec les chefs de la résistance. Il faut écraser toute résistance à notre conquête. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans brûler leurs récoltes, ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. Il s'agit là maintenant de couper l'herbe sous le pied d'Abdelkader, et comme on n'arrive pas à le prendre, eh ben on va tout saccager autour de lui. Et donc la nomination de Bugeaud comme gouverneur général de l'Algérie et j'allais dire les pleins pouvoirs. تحريق الأرض ما يكفيش، دولة الأمير هي اللي لازم تنحرق. تهدمت تقدمت في ماي 1841 وهكذا فنات عاصمة الأمير الثانية. العاصمة الثالثة كان لازم تكون أقسى من الحجر، واش اللي أقسى من الفكر. Suite à la chute de plusieurs de ses capitales, pour des raisons militaires assez basiques, le surarmement français, la difficulté pour Abdelkader et ses troupes de tenir des sièges et maintenir ses capitales fixes, Abdelkader va se poser, en tout cas selon Bruno Etienne, une question fondamentale qui est: est-ce qu'il faut encore fonder le pouvoir politique dans la pierre? Et Abdelkader va répondre par la négative, en inventant de toutes pièces, alors selon les témoignages, en prenant des mois, en traçant dans le sable des plans possibles pour une nouvelle capitale nomade de l'Algérie. Il va créer donc cette Smala. Ce qu'est la Smala, ou ce que pourrait être la Smala, parce que la question historique n'est pas complètement aboutie. Ce qu'on en sait, c'est que ça a été pendant 2 ans la capitale de l'Algérie, une capitale mobile, faite de tentes, sur une organisation et un plan assez lumineux et compliqué, donc de forme de cercles emboîtés, qui eux-mêmes étaient composés de douars, c'est-à-dire d'ensemble de tentes, qui était une assemblée, en tout cas, de l'ensemble des tribus fédérées par l'émir Abdelkader. Il a imaginé une capitale mouvante, une capitale qui se déplace au gré des combats, qui fuyait l'ennemi en permanence, de pouvoir inventer à son époque une capitale avec son administration, son hôpital, son tribunal, ses écoles, sa bibliothèque. Il y avait 60 000, et on dit jusqu'à 75 000 personnes. Et une fois que le drapeau de l'émir, l'étendard de l'émir était posé, cet endroit devenait le centre du cercle. Chacun, instantanément, savait où était sa place, le point qu'il devait occuper. Il n'y avait pas de meilleur plan pour qu'une information circule très vite sur les 20 km que représentait quand même le diamètre de la Smala. 20 km, pour qu'elle aille d'un point à un autre, il ne pouvait pas y avoir de structure urbaine plus adaptée. Après, ce qu'on a très vite découvert, c'est un millefeuille de représentation et une lecture complètement polyphonique. C'est-à-dire que pour Kateb Yassine, qui fait référence dans son roman Nedjma, la Smala, pour aller vite, c'est une manifestation politique pour l'indépendance de l'Algérie qui se transforme en ville. Pour Bruno Etienne, c'est une zaouïa géante ou un schéma exotérique, un schéma religieux qui prend forme de ville. Pour un autre, c'est une ville avec au centre le livre.
Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française, les beaux orangers que mon vandalisme va abattre. Je brûle aujourd'hui les propriétés et les villages de Ben Salem et de Ben Qassem, pressés les uns contre les autres et morgelés pendant la nuit. C'était la malheureuse population, deux belles armées, se donnant la main fraternellement au milieu de l'Afrique. Une partie de Mostaganem le 14, l'autre de Bida le 22, rasant, brûlant, chassant tout devant elle. Ça a été vraiment une période extrêmement lourde et on peut imaginer Abdelkader à ce moment-là voir des victimes venir à lui criant vengeance. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'Abdelkader montre que la véritable chevalerie, elle n'est pas qu'extérieure, elle est aussi à l'intérieur. Et que le véritable ennemi est d'abord en soi avant d'être à l'extérieur. Et donc il y a toujours cette idée de préserver cette intériorité, ce cœur de l'être, par justement la loi, par les références. Et Abdelkader va envoyer cet édit du traitement des prisonniers. L'émir était un précurseur en matière de droit humanitaire, d'une manière dont on n'a pas idée aujourd'hui. C'était en 1843 qu'il avait édicté ces règles protégeant les prisonniers de guerre français. Il faut attendre le début du XXe siècle pour avoir la première mention dans le droit international d'un statut de combattant et donc de prisonnier de guerre. Et il faut attendre 1929 pour avoir pour la première fois une convention de Genève, la troisième en l'occurrence, qui protège les prisonniers de guerre. C'est en ceci que son approche a été véritablement fondamentale. Parce que le premier droit de la guerre, c'est le droit de tuer, mais pas n'importe qui. Et il a su comprendre et faire comprendre qu'on n'avait pas ou plus le droit de tuer celui qui ne pouvait plus vous tuer. Les militaires français ont cherché à mettre la main dessus pendant des années. Il a fallu qu'une personne trahisse pour dire où elle était. C'est un peu par hasard d'ailleurs que le duc d'Aumale, sur un renseignement, va tomber sur la Smala plus qu'il ne la poursuit et la trouve. C'est un pur hasard. C'est parce que l'armée était au loin que la petite troupe du duc d'Aumale, trouvant un camp essentiellement habité par des femmes, des enfants et des vieillards, où Abdelkader n'était pas là, qu'il y a pu y avoir cette bousculade, cette sorte de victoire sur personne en vérité. La monarchie de Juillet a été, sur le plan de la communication, finalement très très forte. Enfin, la prise de la Smala a été une extraordinaire exploitation médiatique, avec ce tableau d'Horace Vernet qui fait 8 mètres de long. Il y a des lithographies, des gravures qui ont été faites. Donc tout ça a été très 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 reproduit. La Smala, c'est aussi une ville détruite par des hommes en uniforme. Et on a essayé d'interroger ce rapport historique. Et on voit qu'il y a une sorte de continuité du savoir-faire colonial qui se développe pour la France, essentiellement en Algérie, et qu'on peut suivre jusqu'à aujourd'hui selon des parcours un peu sinueux, mais qui définissent en définitive le traitement de la ville de l'autre. Donc la ville de l'Algérien essayant d'exister en tant qu'Algérien, qui est la Smala, ou la ville du Rome essayant d'exister en tant que Rome, en tout cas sur le territoire français, ou comment on expérimente justement la déstructuration de l'espace en Israël, avec un laboratoire d'études militaires composé essentiellement de géographes, d'architectes, de sociologues et de philosophes qui vont inventer la déstructuration de l'espace comme méthode de guerre. Essentiellement un plan dessiné sous la dictée d'un prisonnier par le duc d'Aumale, avec au centre la tente de l'émir, le triangle qui représente le fameux trésor d'Abdelkader, qui a donné quelques épisodes croquignolés à la littérature populaire en France, en tout cas. Enfin, le trésor d'Abdelkader, c'est sa bibliothèque. Et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'il va suivre les troupes du duc d'Aumale après la prise de la Smala. C'est en suivant les pages arrachées à ses livres. الوراق تاهم الريح، عاصمة طاحت مرة أخرى، البلاد تلهب بالهيب. من المعارك المربوحة
معركة سيدي إبراهيم في سبتمبر 1845 اللي تشهرت في وقتها. بصح ما كانش الأمير يقدر يتمتع بهذه الانتصارات وهو عارف باللي شعب وبلاد ونضال كانوا غارقين في الدم. Après la destruction de Las Manas, c'est-à-dire en 1843, les choses sont plus difficiles et à ce moment-là, ce qu'il utilise comme camp retranché, c'est le Maroc. كان له ملجأ بالمغرب الأقصى، لكن السلطات الفرنسية تعاملت أيضا بعنف في تلك المنطقة، وبعد معركة سلي 1844 لم يبقى للملك للسلطان المغربي إلا بإرغام الأمير عبد القادر على الخروج من أراضيه. Le roi du Maroc avait signé le traité de Tanger, en 1844. Ensuite, le traité de la Lamarnia qui disait que l'émir était hors la loi. Abd al-Qadir was definitely seen as a potential magnet for opposition to the Sultan, and potentially even a Sultan in his own right. In his defense, there is no case where Abd al-Qadir actually does try to set himself up against the Sultan. Le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham, a envoyé, à la fin décembre 1847, un contingent de 5000 hommes à peu près. L'émir a engagé la bataille, il était obligé d'engager la bataille, et en quelques heures, l'armée marocaine a été défaite. Ensuite, le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham, a engagé 55 000 hommes. Donc d'un côté, les troupes marocaines, de l'autre côté, l'armée française à 105 000 hommes. Donc les taux se resserrent autour de l'émir Abdelkader. فتشاور مع زملائه لقيل قبل التشاور استخار عدة ليالي. فتشاور الأمير مع رفقائه ولا سيما مع مصطفى بن تامي ومع قدور ولد سيدي مبارك وجماعة أخرين. واش نعملوا يا جماعة؟ كاش ما مواصلة الكفاح صعب، كاش ما نتفاوضوا مع المغاربة ولا نتفاوضوا مع الفرنسيين. واجمعوا أن أصحاب القرار في النهاية هم الفرنسويين، فلذلك من الأفضل أنه يتصلوا معهم مباشرة. L'émir avait remis une feuille de papier sur laquelle il avait apposé son cachet et sur laquelle le vent, la pluie et la nuit l'avaient empêché de rien écrire. Il m'était impossible d'écrire pour la même raison qui s'était opposée à ce que l'émir put le faire. Et de plus, je n'avais pas mon cachet. Je remis mon sabre et le cachet du commandant Bazel. Les conditions de l'émir sont simples. Je voudrais me rendre à Saint-Jean-d'Acre ou Alexandrie. S'il a fait le choix de ces deux villes, c'est que ce sont deux ports traditionnels où descendent les Maghrébins pour se rendre précisément à la Mecque. Deuxièmement, avec tous ceux qui veulent me suivre. Troisièmement, estimer tous nos biens et récupérer notre argent pour vivre en Palestine. Et quatrièmement, quel est le sort de Mohamed Bouhamidi, mon khalifa. Son khalifa a été envoyé auprès du roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham. L'émir ne savait pas qu'il a été incarcéré, puis tué. Le général de la Mauricière, qui est à ce moment-là le seul à pouvoir faire cette promesse, fait cette promesse à la condition que sa décision soit ratifiée par le gouverneur général, qui à ce moment-là est le duc d'Aumale. Le 23 décembre, l'émir est reçu avec la Mauricière, les troupes de la Mauricière. Il lui réitère qu'il accepte les conditions. L'émir demande après d'aller faire sa prière au mausolée de Sidi Ibrahim. Donc il va au mausolée de Sidi Ibrahim, il fait ses deux prières du Dhuhr et du Asr. Ils vont ensuite à Razawet et il passera la nuit dans la maison du commandant d'armes.
24 ديسمبر 1847 عاش الأمير ليلته الأخيرة في الجزائر. لقى الدوك دومال في مرسى الغزوات يوم 24 ديسمبر وقرر المصير باش ما يكونش بيجو آخر من شاف الأمير وهو يغادر بلاده. 3 أشهر من قبل خلفوا ولد الملك المنصب حاكم عام. من غزوات راح الأمير المرسى الكبير وركب على متن لاسمودي متأكد بلي كان مسافر في اتجاه الشرق. أخبره القائد الفرنسي الذي هو كان كولونيل آنذاك الذي يرافقه إلى فرنسا، قال له سنتوقف بعض الوقت في تولون حتى نتريث حتى يأتينا يعني مخطوط من الإسكندرية أو من عكا يسمح لكم بالذهاب. وكانت يعني نوع من الوقوف الثقلي للباخرة في تولون، ولكن سرعان ما جاءت الأوامر من باريس. Et donc à Toulon, ils vont devoir passer la mise en quarantaine qui va durer 10 jours. Et à l'issue de ces 10 jours, on va leur apprendre qu'ils ne quitteront pas Toulon puisqu'ils sont considérés comme prisonniers. كان الحرب مصيبة وزمان المصايب زاد دام عوام. الأمير ورفاقه ظنوا باللي كانوا متجهين للشرق وصبحوا رهاين كذبة فرنسا. نواو يبقاو مجموعين وفرقوهم، هجروهم لفورمال بوسكي في جزيرة سانت مارغريت، وفي نفس الوقت قبضوا الأمير وقرابه وسجنوهم في فور لامالغ بمدينة تولون. ففي فور لامالغ الحالة السكنية كانت كارثية بحيث زاره كثير من الناس، ولعل أحسن من كتب عن هذا هو الأديب اللي هو من تولون شارل بونسي. La première chose que nous remarquâmes en traversant les corridors sombres du fort nous attrista profondément. C'étaient les logettes qui servaient d'appartements aux femmes et qui, malpropres, obscures et humides, n'avaient d'autre porte pour protéger leurs hôtes qu'un sale et grossier rideau de toile. Ces conditions vont être beaucoup plus terribles parce que l'émir Abdelkader va exiger que les gens qui étaient enfermés au fort Malbousquet le rejoignent. Le groupe était composé d'une centaine de personnes. Donc il y avait à peu près une trentaine de femmes, une quinzaine d'enfants. Les autres étaient des hommes et ils vont se retrouver tous enfermés dans un espace très réduit. النفي الأول فرنسا لم تكن تعرف ماذا تفعل بهذا الشخص، أين تضعه، سيما وأن تزامن انتقاله إلى فرنسا بتغيير نظام الحكم في فرنسا. المسجون سجن الحارس. شعار ثورة 1848 كان الحرية، المساواة والأخوة، وكانت نفس الحرية بالذات اللي طالب بها الأمير. الحارس يتمنى من المسجون أنه يوالف سجنه. فرنسا رغبت توصل لقبول الأمير بالشي اللي أعطاته في عوض ما تمد للأمير الشي اللي كان راغب فيه. Domas était un grand officier qui parlait arabe. Il a rempli ses fonctions de responsable des affaires arabes sans problème. Et quand est arrivé 48, le gouvernement lui a demandé de s'occuper d'Abdelkader et d'essayer de le convaincre d'accepter de rester en France. Domas va très loin. On lui donne carte blanche, j'allais dire, pour cette négociation, pour faire revenir Abdelkader sur sa parole. Il va jusqu'à dire, écoute, si tu décides de rester ici, tu auras des terres, tu auras de l'or, tu seras parmi les gens les plus importants de ce pays. Donc l'échec total, et Domas qui écrit dans cette lettre à Guizot directement, donc au Premier ministre, donc au président du Conseil, dans lequel il dit, il ne veut strictement rien de ce monde. Autrement dit, on ne peut pas l'acheter.
جا زمان الحيرة والسياسة مزعزعة وهذا السجين يقلق بثقل لشانو. دوماس خاف من انتحار الأمير في فور لامالغ. الشاعر لامارتين اللي كان عضو في الحكومة قدم اقتراح باش يسكن الأمير في قصر أونغي 4 بمدينة بو. هكذا بدأت جولة الأمير في فرنسا. Pendant ce trajet, il y a un enfant qui décède, mais on refuse de s'arrêter. Donc on va continuer comme ça jusqu'au château de Pau. Pourquoi on ne s'arrête pas? Parce qu'à cette époque-là, c'était la Révolution en France. Donc de février 48, la situation politique était extrêmement difficile. Donc on avait très peur que ce contingent soit arrêté sur le chemin. تم الذهاب به إلى قصر بو الذي هو قصر أونري 4، يعني هو قصر ملكي، ولكن في الحقيقة كان دائما الأمر الأمني يسود كل شيء. Le château de Pau, c'est un compromis. C'est un compromis parce que c'est une forteresse, mais c'est aussi un palais royal. Et donc, il y a une certaine noblesse du monument. Et puis il y a un autre élément, Pau est près d'une frontière, certes, mais une frontière bien gardée, et Pau est loin de Paris, et de la sorte, Abdelkader sera beaucoup plus isolé, certainement, qu'au voisinage d'une voie maritime ou encore au voisinage de la capitale. L'arrivée des prisonniers était très très difficile, raillée, le fait de savoir que des barbares allaient être installés au final dans le château d'Henri IV, c'était un sacrilège pour beaucoup. Lorsqu'ils arrivent au château de Pau, les fenêtres étaient baraudées. Donc ils étaient surveillés par une vingtaine de soldats à l'intérieur et à l'extérieur. L'Émir Abdelkader était effectivement dans un château qui venait d'être restauré, mais il était emprisonné parce qu'au départ il était isolé dans un donjon et puis ensuite il n'avait surtout pas le droit de sortir à l'extérieur. Donc ces gens vont passer 7 mois depuis avril jusqu'au mois de novembre au château de Pau. Pendant cette période-là, 5 enfants vont décéder. Ces morts répétées d'enfants, et cette prise de conscience d'ailleurs de la part des Palois qu'il y a des deuils qui ont attristé ce séjour, et faute de pouvoir naturellement y porter remède, la ville de Pau, c'est une petite consolation qui paraît presque dérisoire, concède une part du cimetière à Abdelkader et à sa famille. الجانب النفسي عند الأمير عبد القادر وعند أصدقائه أو أصحابه كان فيه كثير من المشاكل من الناحية السيكولوجية، حتى أن كثير من التقارير الطبية آنذاك خاصة في بو شددت على هذا الجانب، على اعتلال في الجانب الصحي خاصة الذهني من كثرة ربما الانكماش حول أنفسهم ومن كثرة الانعزال. Il y a la révolte, et ça c'est un acte intime, la révolte de l'entourage d'Abdelkader dans l'été 1848. On n'en peut plus. Il y a des morts, les jours s'égrènent et rien ne vient. Et le désespoir grignote en quelque sorte les consciences. Et cette révolte qu'Abdelkader arrive d'ailleurs à apaiser, c'est un acte intime extrêmement important. كان يقول اعتبروني ميتا، أنا بالنسبة إليه أعتبر أنني في سجن، وسجن العربي هو خيمته، وأنا أبقى في خيمتي. Le directeur du château,
donc le capitaine Boissonnet, qui était à une époque directeur d'un bureau arabe, donc connaissait très bien la société algérienne et c'était un arabophone. Donc il avait des échanges avec l'Amir Abdelkader. Certainement, c'est lui qui a réussi en quelque sorte à faire sortir Abdelkader de cette tente imaginaire dans laquelle il était volontairement reclus et le faire participer à des visites, à des audiences. He's given these very astute and sympathetic handlers. They're basically spies for the Ministry of War to keep them informed on what the emir's doing. And of course he understood that was part of their function. أصدقاء أصحاب غامضين دوماس بواسوني أصحاب جدد زيارات شارلينار من أهمام سويسرا فرديناند دو ليسبس إميل أوليفيي محامي يصبح من بعد ولي دولة ومن بينهم صديق قديم مونسينيور دوبوش هاد الصداقة بدات عوام من قبل من عطف الأمير ومونسينيور دوبوش للأسرى المقبولين من الجهتين. فالأمير عبد القادر دخل في مفاوضة مع مونسينيور دوبوش قصد إطلاق سراح الأسرى، فأصبح إذا الأمير رمز اللقاء يعني مع المسيحيين على وجه الحوار الإسلامي المسيحي، لأن تاريخ العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ليس فقط تاريخ المعركات لكن أيضا تاريخ العلاقات والاعتراف الأحد بالآخر. So you have this exchange of prisoners that occurs at the emir's initiative. Kind of embarrassing the French that here's this savage who's now showing his humanitarian face. You know, this is dangerous stuff. And Bugeaud had to actually put out the word, no more of this nonsense. You know, we cannot have our enemy appearing human. زيارة مونسينيور دوبوش كانت رمز وبرهان تشجيعه وصداقته، لكن من باريس طلع كلام على تحويله لمكان معزول بعيد من الحدود، قصر أمبواز. بصح الأمل عنيد. يوم تولى لاموريسيار الرجل اللي تفاوض مع الأمير بما يخص منفاه في ليلة من ديسمبر 1847 منصب وزير الحرب، أصبح الأمير يترجى في الوعد الأول اللي أعطاه له في الجزائر. فماذا كان جواب لاموريسيار؟ كان جوابه مزيدا من الضغط، بحيث منعت كل الزيارات. فلما وصل الأمير عبد القادر مثلا إلى أمبواز كان هنا dans un château qui était en mauvais état, en tout cas inhospitalier et inhabité depuis plusieurs générations. Les femmes n'avaient pas droit d'être vues par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un double emprisonnement pour elles. À la fois cette réalité politique, qui était valable aussi pour les hommes, mais en tant que femmes, elles ne devaient pas être vues par les hommes. Du coup, elles ne sortaient pas à l'extérieur. Elles passaient leur temps enfermées à l'intérieur d'un château humide. Les conséquences de cette réclusion, c'est donc la mort de 25 personnes au château d'Amboise, dont 16 enfants décédés. Sur les 16, 15 n'avaient pas atteint les 2 ans.
C'est une période à la fois douloureuse, difficile, et en même temps, sur un autre plan, c'est aussi une retraite, d'une certaine manière spirituelle, où l'homme, Abdelkader, qui pendant des années a occupé un poste important, donc a été imprégné, j'allais dire, dans ses gènes par le pouvoir, va se voir dépouillé petit à petit de toute cette prétention au pouvoir temporel, et au final, donc ces 5 années de captivité vont être une renonciation, mais dans le détail, douloureuse, chirurgicale, à tout instinct de pouvoir. والأمير يرى أو أعتقد أن الأمير سمى المرحلة الأولى بمرحلة الجهاد الأصغر لما كان يقاوم في الفرنسيين. أصبح في المرحلة الثانية مرحلة الجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وهو الذي اتجهه الأمير عبد القادر. اتجه إلى الدين، إلى التأليف، إلى العلم، إلى التصوف، إلى الزهد، إلى غير ذلك. الزمان دار وتقلب، راجل دولة في المنفى يتخلى على عادات الحكم، والمنفي القديم يتولى الحكم والدولة. لوي نابليون بونابرت يصبح رئيس في ديسمبر 1848 ويبدأ يخطط ويحضر مستقبله، مستقبل فرنسا ومستقبل الجزائر اللي ولات إقليم فرنسي في ذاك العام. عند الأمير الجزائر صبحت ذكرى. Et l'année 49-50 vont être des années terribles. Terrible. Même Abdelkader est touché. Lui qui était robuste commence à avoir des maladies très difficiles. Abdelkader se refuse de sortir, considérant qu'on ne demande pas à un prisonnier ce qui lui plairait. أصحاب الأمير واصلوا عملهم في الخارج، وفي الخارج التاريخ مقلب وساير. There was a sort of party of Abdelkader in France and in Britain, in which, for instance, the Marquis of Londonderry was very involved with people like d'Orsay and Barbotin and people like that in France who were very anxious to have him released. And there were threats to scandalize the public by revealing, look what was promised, and look what has happened. Et puis, au bout de 2 ans, on sent que les circonstances changent. Je pense que l'émir, qui est en relation avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, perçoit aussi que les idées basculent plutôt dans son camp. Et puis le 2 décembre 1851, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte gagne le bras de fer contre l'opposition et contre le Parlement. زوج مسالك عابرين فرنسا وفي الاخر يتلاقاو. مسلك الامير وجماعته مسجونين من تولون امبواز، ومسلك الامير الرئيس المنتخب اللي رايح ضد راي جنرالاته يتوقف في امبواز. لما جاءه الامير الفرنسي الامير الرئيس بونابرت الذي سيصبح بونابرت الثالث، قام بخطوة عملاقة، فجاء شخصيا حتى بيت الأمير ليقول له أنت حر. Initially, of course, the first announcement that Abdelkader would be released was made at Amboise, but it was arranged that he and a small number of his entourage would travel up to Paris and would be presented in person. احتفلت فرنسا بالأمير. نابليون 3 استقبلوا بالحفلات، في النهار لا مادلين وفي الليل لوبيرا، تشريف باريس وعجائبها. تكلمت الناس ذاك الوقت على عبد القادر صديق فرنسا. الأمير عرف يسمع، بصح ما نساش كيفاش كمشت أسابيع تجمل وآداب تقدر تمحي 5 سنين سجن و17 عام حرب. On le
recevant à Saint-Cloud, l'invitant à la remise des aigles. Enfin, il y a toute une cérémonie, si vous voulez, une façon de traiter l'émir qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, on lui fait visiter Paris, il est reçu. Donc je pense que là, le Napoléon III a utilisé l'émir pour sa gloire, enfin, et sa légitimité. And it's quite an achievement to manage to turn being 4 or 5 years late in doing what you promise into something that seems like a gratuitous act of goodwill. But this is what was, I think, largely achieved at the time, and certainly how the event was stage managed and presented in France and in the French press, particularly perhaps the French press in Algeria. Abdelkader, through his eventual release, was repurposed as a symbol of Algerian acceptance of French rule. En décembre 1852, après donc une période passée à Paris, les préparatifs descendent par la Saône puis le Rhône jusqu'à Lyon, et ensuite après Lyon arrive à Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Hénard va le rejoindre et va témoigner de ce voyage d'Abdelkader sur le bateau parisien numéro 1 jusqu'à Marseille, raconte comment Abdelkader n'a qu'une hâte. Alors que les journaux disent Abdelkader aime la France, et il a beaucoup aimé ceci, cela, il n'a qu'une hâte, c'est de quitter la France et de enfin retrouver sa liberté. في مدينة بورصة. Neden buraya seçti? Bunun tabii ki iki boyutu var. Bir maddi, bir de görünmeyen manevi boyutu. Bursa'nın iki ismi vardır. Biri Yeşil Bursa, diğeri Evliyalar Şehri Bursa. Bursa'da o kadar çok büyük veli vardır ki Emir Hazretlerinin de kendi gibi olan, kendi gibi düşünen ulu sultanların bulunduğu bu beldeye gelmesini gayet tabii karşılıyorum. Maddi boyutu Fransa'yla o zamanki Osmanlı Devleti arasında görüşmedir. بورصة رجوع للأرض والأصل أرض إسلام أرض فلاحة أرض مزارع الأمير وبخصوص أرض خصبة بالمعرفة وحتى يطهر ذاته من 5 أعوام أسرى منابع بورصة وحماماتها وخاتم المنابع وأهمها مصدر لمصادر الاجتهاد الروحي. شيخ من الشيوخ سكن بورصة وخلى آثار ومخطوطات. هكذا بدا سفر الأمير الروحاني في أعماق نصوص هذا الشيخ. الفتوحات المكية سافر الأمير على آثار ابن عربي. الشيخ ابن عربي هو الشيخ الأكبر كما يسمونه، وحتى الأمير عبد القادر كان يسميه بهذا الاسم، وكان يطلق عليه اسم إمام العارفين. وحتى بعض الكتابات أو بعض الشخصيات من المتصوفة يقولون عن الشيخ ابن عربي بأنه خاتم الأولياء. Ibn Arabi, ce grand maître qui est mort en 1240, est celui qui va formuler de manière décisive la doctrine métaphysique
du soufisme. De son séjour en fait à Bursa, donc à Brousse en Turquie, où sont conservés des manuscrits essentiels, notamment des Futuhat al-Makkiya, donc d'Ibn Arabi, il va devenir ce qu'on appelle un des héritiers akbariens, le Warith al-Akbari, c'est-à-dire il est de ces êtres qui ont les clés de la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi. Ce n'est pas donné à tout le monde et pas à tous les soufis. Ibn Arabi, il n'est pas un écrivain, ni un auteur, ni un visionnaire communautariste, ni d'un peuple, ni d'un lieu. Il est un homme qui part d'un lieu, qui est l'Andalousie, où il est né, à Murcia, et qui va nous donner une quête énorme à travers l'humain et à travers le monothéisme pour dire que ce message des 3 religions monothéistes, il devrait faire le bonheur de l'homme. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense, c'est très important parce que on dirait que toutes ces leçons ont servi à pas grand-chose. كاين السفر الروحاني كرجل إيمان في قلب أعمال ابن عربي، وكاين سفره المادي على سطح هذه الدنيا، سفر أمير بلا مملكة. وفي الآخر جاء وقت ملاقاة الروحاني والمادي. الله أكبر الله أكبر آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله تشتتون فلولا تذكرون غفران المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربه آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى في عام 1855 زلزال رهيب ضرب مدينة بورصة بقوة. كان هذا الزلزال سبب ولا حجة الأمير باش يودع المدينة. هكذا تواصل سفر عبد القادر، رحلة بدات عام 1847 فرضتها الظروف والحواجز، وفي عام 1855 تحولت هذه الرحلة إلى سفر على خطوات ابن عربي. مقصده المدينة اللي عاش فيها الشيخ واللي كان فيها مدفون، دمشق. The Emir arrived to Damascus in 1855. He moved into the Amara neighborhood instead of going to Sueka or Bab Musalla, where most of the Algerians already lived. So he made a choice to live in an area which is closer to the central city, so he could reach all different factions of the city.
He soon created patronage networks and relations with many different factions of the society. كانت عنده مكتبة كذلك. مكتبته في دمشق كانت من المكتبات الرائدة وزاخرة بالكتب والمخطوطات، وكان أعيان دمشق خاصة من العلماء والقضاة والفقهاء وحتى القناصلة الأجانب في دمشق كانوا يقصدون هذه المكتبة نتاعو اطلاع على الكتب النادرة التي كان يجمعها الأمير عبد القادر. الأمير والف دمشق وطوائفها بالخفة، بصح دمشق ذاك الوقت كان لازم عليها تتأقلم مع عالم جديد، التنظيمات. إصلاحات العثمانيين زعزعت الروابط الدقيقة اللي كونتها طوائف دمشق عبر القرون. الحقوق الجديدة الممنوحة للمسيحيين تحت ضغط الدول الغربية الكبرى خلقت توترات وعدوانية. هذا التوتر تحول للعنف ضد المسيحيين بخصوص. Before 1860, before the events and the violence, Abdelkader went to the Majlis and asked for protection of Christians, and he argued that people who were attacking Christians were to be considered as criminals and arrested. And Ahmad Pasha, the governor, first agreed with him, but then when he left, sent him a messenger to tell him that he was not going to do that. Malgré donc ces avertissements, malgré les lettres qu'il écrit aussi à ses amis, au chef druze, du Hawaran, etc., en juillet 60 va se déclencher une émeute qui va durer une semaine. L'essentiel des victimes sont chrétiennes, des hommes d'ailleurs, pour la plupart. Et Abdelkader va sortir de l'ombre et revenir sur la scène publique, si je puis dire, à ce moment-là, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amassen. The way he did it was by organizing a militia, essentially. It was very much Abdel Qadir and the Algerians who were protecting the Christians of Damascus. Et il va devenir le héros du jour dans cette période difficile, puisqu'il va mettre à disposition sa maison, celle de sa famille et de ses compagnons, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amassen. Mais ce geste n'était pas, à mon avis, à mon sens, qu'un geste de tolérance. Ce n'est pas pour le minorer que je dis ça. Ça restera louable pour l'éternité. Mais c'était un geste aussi éminemment politique, je crois. Parce qu'il consistait à renvoyer dos à dos, en fait, le concert des nations, les Occidentaux et les Ottomans. He received the Concordant of the Legion of Honor, of course, from France. He received the first-class Majidiyya, the newly created equivalent from the Ottoman court. Il a suscité donc l'admiration du monde entier. De toutes parts, il avait des lettres de remerciements qui étaient accompagnées de cadeaux, notamment le président des États-Unis, Abraham Lincoln, la reine Victoria, le tsar de Russie, jusqu'au Vatican. There's something really profound that a small town in the middle of the United States, on the other side of the planet, knew of him and named their town after him. You know, we have worldwide a history of people, great people, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. These are people who were able to bridge, to create community, create a movement, to create understanding. I was born and raised in Al-Qaeda. Our town was actually founded in 1846 by an attorney from Dubuque. So Timothy Davis was given the task of naming that community. And he very much admired Emir Abdel Qadir, who was an Arab freedom fighter from Algeria. Emir Abdel Qadir came to light to us in Al-Qaeda with John Kaiser's book.
So once I became acquainted with John, and we were talking about how can we get the message out about Emir Abdul Qadir, and we decided that working with youth was probably the first direction we should take. So John established the Abdul Qadir Essay Contest in Decatur, Iowa. We have found that through the essays, the students really did learn a lot by studying Emir Abdul Qadir's life. Okay, Jim Moody is with us from Washington, D.C. Jim served in the U.S. Congress and Wisconsin State Senate and has taught at major universities. And then I had the good fortune later to go to Pakistan and Bangladesh with the American Peace Corps, and then I was with CARE International in Iran. And in fact, the basic values of the Muslim culture are very, very similar and comfortable for us. And I asked my colleague someone, how did you know that an observant Muslim cannot mention the name Jesus or Moses without saying, and peace be with him, as a sign of respect? How many Americans know that? Not 1 in 1,000, unfortunately. Most Americans need an update of their information. The 19 hijackers in 9/11 were not good Muslims. It's strictly forbidden to kill innocent people, any more than the Crusaders were good Christian people. Both sides created terrible violence for the other side. But we in the modern world now have the ability to do research and do study and information and travel, and hopefully, gradually, those animosities and misunderstandings will melt away. And it's really wonderful that this city, this town, and these people here are looking at the positive for very, very good reason. مكرم في حياته بعد ما توفى من أمريكا للشرق الأوسط ومن إفريقيا لأوروبا الشمالية، نقدر نعتبر قصة عبد القادر قصة رجل مازال حي بعد وفاته. الصحيح هو العكس، عبد القادر مات قبل ما يموت، بعد ما سلك المسيحيين من المذبحة مشى لمكة. في زيارته للأرض المكرمة تلقى الشيخ اللي كمل له تعليمه، الشيخ محمد الفاسي. هو اللي قاده مدة أشهر على دروب التأمل في الغار بالذات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعزل نفسه فيه. Et là, en fait, Abdelkader vit la mort initiatique, ce que les soufis appellent la mort initiatique, puisque le prophète lui-même disait « Moutu qabla an tamutu », mourir avant de mourir, l'extinction de l'ego, la conscience individuelle, dans l'océan de l'unicité. Et donc, c'est la réalisation vraiment de l'homme accompli, ce qu'on appelle dans le soufisme, mais aussi dans le champ éthique islamique, plus large, el-insan el-kamil. L'insan el-kamil, l'être humain, et c'est pas l'homme, parce que ça peut être aussi une femme, bien sûr, l'être humain accompli. Qu'est-ce qui est en jeu là, en fait? C'est tout simplement et ultimement, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Tout l'islam est bâti sur le tawhid, c'est-à-dire sur le principe d'unicité. C'est pas uniquement donc un dogme extérieur d'un Dieu unique, c'est un principe d'unicité qui doit s'incarner dans tous nos aspects de la vie, dans notre expérience donc vitale. Ce qui est étonnant chez l'émir, c'est qu'il n'a jamais perdu cet ancrage profond dans le principe de l'unité. Il voyait le monde dans la diversité, dans la multiplicité, mais c'était plutôt des réalités secondes. Et il voyait que le monde de demain était un monde complémentaire, où Orient et Occident pouvaient ensemble faire naître un nouveau monde. يوم شاء عبد القادر بدعمه لإنجاز قناة السويس كان وحيد. بين الشرق والغرب ما كان حتى تخلف. كاين تلقيح متبادل. الثاني بالتقدم التكنولوجي والأول بجذور الروحانية. قناة السويس صبح رمز وعلامة وصل بين الشرق والغرب، وفي الوقت اللي كان فيه فرديناند دو ليساكس يفتح ممر تحتي يعبروا البضائع والمسافرين حتى اليوم، فتح الأمير نهج خاص ومتميز للمسافرين من نوع آخر، كتاب المواقف، ميراثه الروحاني.
Mawqaf veut dire étape. Le Coran, quand il est commenté par l'émir, nous révèle des subtilités cachées. Nous quittons la lettre pour aller dans les profondeurs de l'esprit. والمواقف هي عبارة عن محطات بين كل مقام ومقام. هو كتاب ديني، كتاب فلسفي، كتاب للتصوف، كتبه الأمير عبد القادر بطبيعة الحال في حوالي 368 على ما أعتقد موقفا، وكتبه الأمير ليبين فيه إما شرح آية قرآنية أو تفسير أحاديث شريفة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كان له دور كبير، بين اتجاه الأمير عبد القادر في التصوف. L'émir décline à partir de tel verset, de tel hadith, tout un enseignement. Mais dans cet enseignement donc, de théologie mystique, il y a des flashs. Il y a des flashs et il y a des interférences personnelles. Donc il va nous faire part de ces rapts extatiques qu'il a connus et qui vont confirmer, infirmer tel ou tel enseignement. تبغوا سياق الموت والطفل يلعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فلا الطفل ذو عقل يحي لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب ولم فيقال أنه معدوم. واش نحكيو بعد وصية راجل من غير موته؟ واش نحكيو بعد كتاب المواقف من غير حكاية الموقف الأبدي؟ من عادات المؤرخين أن يتكلموا على مكان وتاريخ وفاة كل رجل عظيم. الظاهر أن عبد القادر ما يتسجن لا في تاريخ لا في مكان لا في حياته ولا في موته. يوم توفى الأمير عام 1883 دفنوه بالقرب من شيخو ابن عربي في دمشق. وفي عام 1966 رجعت الجثة نتاعو للجزائر، قبرين لراجل واحد. On sait qu'Abdelkader avait eu quelques problèmes cardiaques d'après les journaux de l'époque et il va expirer, rendre le dernier souffle, curieusement, dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 mai à minuit. Et Abdelkader est précisément l'être de l'entre-deux. البعض من الناس يشوفوا في قصة عبد القادر نضال مؤسس للدولة الجزائرية العصرية. من ناحية تاريخ الجزائر ليست نهاية، أنها كانت البداية. قصة الأمير عبد القادر مازال ما انتهتش. لماذا؟ هي سلسلة تاريخية شرعية من الأمير عبد القادر إلى أول نوفمبر 1954. آخرين قراوا بين سطور هذه القصة باحثين على اللي باطن. La plupart des écrits qui concernent l'émir Abdelkader consistent à développer une exceptionnalité Abdelkader. Et je crois que le but de ce discours était justement d'octroyer une respectabilité à un individu unique, seul, et que l'octroi de cette respectabilité, de cette exceptionnalité,
déposséder la collectivité de toute personnalité, de toute forme d'exception. Une légende qui se forge après coup, mais qui en même temps est plausible. On passe de l'histoire à la légende très très facilement parce que précisément, même le personnage lui-même rend crédible la légende et interroge l'histoire. وآخرين فهموها كرسالة من الماضي ترسم المستقبل. What the Emir expressed in the mid-19th century was essentially a kind of a Vatican II Muslim spirit in which our Catholic Church, after 2,000 years in 1965, finally recognized that maybe Christianity doesn't own God. Amazing. Only took them 2,000 years. And the Emir essentially says the same thing 100 years before Vatican II, and he expresses it in a very nice way. Whatever the different religions, different communities believe, the Christians, the Jews, the Muslims, the Zoroastrians, the Sabaeans, God is that, but more. And whatever the prophets, the saints, and the angels say, God is that, and more. No one of his creatures knows God in his entirety. Each of us knows and worships God in some ways and ignorant in other ways. No one is an infidel in all the ways relating to God. There is no error in this world except in a relative way. We're all wrong. Nobody gets God. أنا حق، أنا خلق، أنا رب، أنا عبد. أنا عرش، أنا فرش وجحيم، أنا خلد. أنا ماء، أنا نار وهواء، أنا صلد. أنا كم، أنا كيف، أنا وجد، أنا فقد. أنا ذات، أنا وصف، أنا قرب، أنا بعد. كل كون ذاك كوني، أنا وحدي، أنا فرد. 100 مرقاش راسمين صورة واحدة. تقدر هذه الحكاية ما تكونش قصة عبد القادر، هذه قصة المتعدد اللي ذاته وحده.